Test. On commence, d'accord. Donc on essaie de commencer. Salam alaikum. Marhaba bikum dans le stand aujourd'hui de les CNDH. Aujourd'hui, c'est une tribune pour l'islam. Dans tout le forum, on a la virgule slam. Elle était initiée par le
le CNDH et pour Amnesty, ils ont initié une présentation de l'islam et aussi pour découvrir un art qui est nouveau dans la sphère culturelle marocaine. Salut toi. Donc, aujourd'hui, vous allez découvrir ce que c'est l'islam parce qu'aujourd'hui, c'est un espace grand public. Il y a ceux qui ne connaissent pas l'islam. L'art oratoire, son historique, comment cet art il a pu atterrir au Maroc, qui fait les jeunes au Maroc. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience un petit peu dans le monde arabe, où j'ai pu un petit peu sillonner quelques pays pour présenter le Maroc et aussi vous raconter mon expérience par rapport à cela. Mais avant de parler de l'islam, d'accord? Vous allez l'écouter en arabe classique, vous allez l'écouter b'darija, peut-être en français, il y aura des gens avec nous. Donc je pense qu'on commence par une première slameuse. Et là je vais vous demander d'applaudir Hajar qui nous vient direct de Meknès. On applaudit super fort, elle est avec nous. Il y en a des applaudissements qu'on peut entendre pour encourager le slameur à monter sur scène. Hajar, c'est à toi. Vas-y. Salam alaikum. اطلبوا الكون مني مرصعا بالرخام الأخضر والياقوت الأخضر، كونا تمسك فيه زرقة السماء بالنجوم. اطلبوا الاعتيادية فقد سئمنا المستعلكين، سئمنا الضجر. استقبلوا العذارى بذاكرة الرمان، استبيحوا ما تبقى من عجز الكورديون. لا، هو الغزو بعيد كلا، هو صراخ الاستباح، النباح في ساحة الإعدام. الجلاد عاص ربه والمعدوم بنطلون ملطخ بدماء. جزء من الهوية انتحر والباقي خلص نفسه من شر الأزل. هوية عارية تراقص صحراءها، جسد بال عار لا يبالي بإحقاد العين ولا بتآويل البشر. القدر، القدر. شرق يناجي الهائمين بما أنتج من خرافات، أساطير أخلاق، من خرافات أساطير أخلاق عروبة تشردم. شرق يناجي الهائمين بما أنتج ويدندن بمواهبه الصحراوية على رؤوسنا الصخرية، ويطبطب على صدورنا حينا من الدهر ويذكرنا أننا لم نكن شيئا مذكورا، بل مذكورون، مذكورون. وسيتذكرنا ريح غبار عظامنا المنثور على عتبات باب الكون. سيتذكرنا البنفسج الذي أرهقناه يوما بأشعارنا. سيتذكرنا الليلك المصلوب على شرفات حارتنا. وسيأتي قوم بعدنا وسنذكر. اطلبوا الكون مني مرصعا بالرخام الأخضر والياقوت الأخضر. شكرا. Merci beaucoup Hajar. Donc on a écouté un premier texte en arabe classique, peut-être qu'on va passer à un autre registre, peut-être avec Hamza. Ouais, d'habitude le slammer ça serait bien qu'on se mette debout, tu vois. J'ai vraiment envie que les gens puissent apprécier ce que tu fais. Hamza, c'est à toi. خرج من وسط راسي، خرج من وسط راسي وسط الخنس طاحولي دراسي، بالكذوب ما بقيت نفهم ساسي. خرجت للدنيا المرة الأولى كنبكي كان قاسي، كون عرفتها فحال هكا كون حفرت قبري بفاسي. السينتا ديما معاودة، ديما هما الفوق وحنايا الطبقة المقودة. الكلاخ في دمنا ساري، كلشي لابس مزيان والراس يعلم بيه الله شنو طاري. والساد مضارب على الخلصات، التلميذ باغي يقرا والدولة كاع ما فراسها. بالفلوس كلشي تعمى، تمنيت كون رجعنا للعصر الحجاري، كون راه كاع ما يعيش هذاك مع ولادو غير بيت في السطح كاري. اللي في الجبال، اللي في الجبال شكون تسوق ليهم، شكون عرف اش بيهم، كلشي ناسيهم. دري صغير شاد الشيفون فاق بغا راسو الحل، شكون تسوق ليه وهي ميزانيه كتخسر على واحد ملي كيتسركل. فهاد البلاد ممنوع تحلم، كاين غير الظلم، ممنوع تفهم، بقى غير تخمم. لا عييتي كاع حرق راسك ولا شرب السم، حيت الضمير تعدم. القاضي بتليفون كيحكم، ما شاد الخزه شاد لم. الا بان ليك عقلي وعقلك سلم عليه، عيا ما يشوف ويحضر عينيه. الا بان لك عقلي وعقلك سلم عليه، عيا من السكات وصافي طار ليه.
قال لك المغرب اذكى الشعب في العالم، حنين الراس واخا عايشين في الظلام، عايشين في الهبال، كل عقله في زوحه اللي كينقي لهم مرضهم سماو زبال. الله يعز الخطابي حيت الرجال قلال، في القصريه كلشي عطيها للتهلال، فاك الحال حيت المنعوت بيه وصال. ما عمري شفت المغرب بالالوان ديما كحل، حيت القالب فينا وحل. الثقافه كضر في العقل، قرا حتى تعيا والبطاله هي الحل. كاين اللي عيا وكاين اللي شداتو الكعيه، وكل واحد فينا عنده بليه، حيت الحلم تقادا وتقادات مع النيه. خاصك العاقه صحيحه لا بغيتي دير الدار والدريه. قال لك هذا حالنا وحنا ماليه، رضينا بالذل والعز خلينا ليه. Merci beaucoup Hamza, une version made in Hamza avec du darija marocaine. Le slam, en fin de compte, on peut les paroles slam, ça peut prendre plusieurs facettes, on peut utiliser plusieurs langues. La prestation ديالنا اليوم بغيتها تكون participative, d'accord? ما بغيناش تكون académique, genre حنا on est là, on est en train de présenter un savoir, نتوما كتفرجوا فينا, d'accord? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot slam? Ça c'est une question اللي بغيت نسولكم. ملي كتسمع le mot slam شنو كتعني لك؟ Peut-être je vais commencer par toi, c'est une amie que je connais, elle est journaliste dans la culture. Le slam pour toi c'est quoi? Bonjour, slam pour moi, je pense poésie urbaine, je pense voix du peuple et surtout, comment dire, accessibilité à mon sens. Merci beaucoup Fdoua. Une autre intervention? Oui, Safa. Bon, pour moi, le slam, c'est un art de vie. Et pour moi, le slam, c'est des larmes en stylo. On peut applaudir ça. Une autre... شي واحد ثاني بغى يبغى intervenir. Oui, salut. السلام عليكم، معكم فنان انسان حامل جزء من الصالح العام، يعني السلام هو باش جاي باش داير. وفي هذه اللحظه هذه كنقترح عليكم 27 يونيو كيوم وطني للصحه النفسيه، حيت 10 اكتوبر يوم عالمي والاهم منه وطني للمراه المغربيه. كنقول كاع العيالات ديال البلاد يوجدوا اكبر صغير وجاريه كنوجد لهم في اغنيه بعنوان 130 الف جمعيه، الا ضربناها في 5 كتعطينا 650 الف عضو، او منخرط الا ضربناها في 36 كتعطينا 23 مليون و400 ألف درهم. الفاهم يفهم والقاري يتوجه تحت شعار الرجال حسانه وحمام والنساء حمام وصالون، واللي بغيناها تكون وكيقول لك قالوا زمان نكس ماشي خرام، نكس وقرا لهم لا تسعام. وشكرا على حسن إصغائكم وتفاهم. Merci beaucoup. كتسمعوني ياك؟ Les arts oratoires. On a baigné في الثقافة الشعبية ديالنا. Il y a du sang à côté, il y a beaucoup de sang à côté. في الثقافة الشعبية ديالنا في المغرب كاين الحجاية كاين الحلقة, donc ça fait partie un peu de nous. Donc je pense que si je passe le micro à n'importe qui, il aura quelque chose à partager avec ce public. غير هي اللي بغيت نقول لكم هو les arts oratoires, يعني الفنون الكلامية ماشي تزادوا غير البارح. Ils existaient depuis la nuit des temps. Donc في la Grèce antique مثلا كانوا في les temples en fin de compte كانوا des textes, des poésies, ou كانوا les gens qui géraient les temples en fin de compte ils vénéraient leurs dieux. Au Japon كان le haïku, les wa une forme de poésie qui existait à un certain moment avec des syllabes et tout. في الجزيرة العربية كانوا المعلقات وكانوا الشعراء. Je pense qu'on a tous vu ça dans le cours ديال اللغة العربية et tout ça. كانوا الشعراء تيجي على الصهوة الجواد ديالو. Souk Okad, c'était un rassemblement, on va dire culturel, économique, religieux, parce que quand le Kaaba c'est religieux, parce que quand le Bi'ushra, mais en même temps c'était un pôle culturel. Quand nous tijiou les poètes, ou tiqraou القصائد ديالهم. Et سمعنا انه aussi دوك القصائد كانوا كيتعلقوا en fin de compte sur الحيطان ديال الكعبة, تسمى داكشي تسمى المعلقات. Je sais pas si c'est vrai de la version, mais bon. Les arts oratoires, ça existait depuis la nuit des temps et ça existe. Le slam c'est un nouveau bébé dans la sphère culturelle mondiale, parce que bdaf les années 80 et ça a commencé
dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Chicago. Un auteur très connu qui était aussi travaillé dans c'est un auteur Smith Mark Smith qui était en même temps auteur et كان خدام في البني d'accord وكان تيشوف على انه هاد القيمه الثقافيه ديال الشعر كانت كتندثر كل نهار. علاش؟ لان الشعر كان كيتقرا في المدرسه بواحد الطرق اللي هي اركايك قديمه. دونك الشباب ما كانوا عندهم ان ديزانتيغي لكل ما هو شعر لكل ما هو تعبير. داكوغ دونك الى شفنا دابا اكطويلمون كما قلت في افونتيير في واحد لا بريستاسيون عندي هنايا اونتر ان ماتش دو بارسا ولا دو ريال اي واحد القراءه الشعريه لو شوا il est déjà fait. الشباب ديريكتومون ils vont aller vers le foot. الشعر بهاد القيمه الثقافيه ديالو كان كيندثر وفي المدرسه كان كيتقرا بواحد الطرق اللي هي قديمه. Il a commencé à réfléchir, بغى يلقى une formule. Comment rendre le slam lui donner une vivacité, lui redonner vie. D'accord? Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a pensé à créer une rencontre. La rencontre, le bar dans la ville de Chicago, c'est le Green Mill. D'accord? Donc le Green Mill, je vais vous montrer en même temps des images au Canada. Le Green Mill, c'était un rassemblement où tous les slameurs et les artistes se réunissaient. Alors, le créateur du slam, c'est lui. Donc, il a pensé en fin de compte que les gens et les poètes... je m'excuse. Alors que les gens et les poètes puissent se rassembler dans l'espace, ils s'enregistraient, ils montaient sur scène et qu'ils puissent partager le savoir d'Yalhom ou les écrits d'Yalhom avec l'auditoire qui était حاضر. Le slam, il avait des règles. Il y a des règles parce que ملي كنكون ندير الورشات بزاف الشباب كيطرحوا عليا واحد السؤال شنو هو الفرق ما بين الراب والسلام شنو الفرق ما بين الزجال والسلام باسكو كلهم سي دي زاغوراتوار en fin de compte. الا جينا كتسمع واحد تيرابي son instrumental tu dis peut-être c'est du slam alors que c'est pas du slam. Le slam il a des règles, عنده des règles qui le définissent. Parmi les règles qui définissent le slam وسمحوا لي parce que l'image est ce que je vais dire qu'il y a un petit décalage. Alors, le slam, la première règle dans le slam, c'est qu'il se pratique sans musique. D'accord? Si on prend l'exemple du rap, le rap, qui est un MC, c'est plus un poète, c'est un MC qui monte sur scène. Derrière, il y a un DJ qui a des instrus, en fin de compte, qui dit واحد الموسيقى, et lui, il essaie de rapper dessus. Dans le slam, il n'y a pas ça. Il y a واحد القضية, c'est qu'on enlève la musique, on a le poète, il est là, il fait son texte sans utilisation de musique. Deuxième chose, c'est qu'on a un timing. Un slammer, quand il monte sur scène, il a un timing. Il ne peut pas, par exemple, faire une prestation, elle est faite à 12 minutes, ou là, qui dépasse, par exemple, le délai. Le timing, on le définit. Maintenant, on a un café slam جديدة. Le timing, c'est 3 minutes 24. Parce que dans le championnat francophone, ils utilisent le même timing. D'accord? Donc, le slam, il se pratique sans musique. Il faut un timing. Tu veux intervenir? Une question? Ok. Moi, le slam, les seuls slammers réellement que je connais, c'est les slammers français très médiatisés. Et ces slammers français très médiatisés slam sur des mélodies. Ce qu'on a vu là, par exemple. Et même Chouchen aussi, slam sur des mélodies. Non? Ce n'est plus du slam, c'est du spoken word. C'est autre chose. D'accord? Le slam, c'est un tournoi. Il a la notion de tournoi, on ne peut pas parler de slam. D'accord? C'est pour ça que j'ai essayé de définir d'abord les règles du slam. Le slam, il se pratique sans musique. La deuxième règle, c'est qu'il se pratique. C'est qu'on n'utilise pas de costume, pas d'accessoires dans le slam. Non, j'ai dit le rap, parce que le rap, la jeunesse, le rap, il y a un vestimentaire, il y a un code vestimentaire dans le rap. Tous les rappeurs qui sont. Il y a des décors derrière, il y a un DJ, il y a une table, il y a une disposition en fin de compte, il y a les rappeurs et tout ça. Dans le slam, il n'y a pas ça. On n'a pas le droit d'utiliser les accessoires. On a envie de rendre la pratique plus démocratique. Il y a une scène sur scène. Tu n'as pas envie de voir tous ces accessoires, ces bling-bling, ces chaînes. Tu vois, tout ça, on le met de côté. Troisième règle.
Troisième règle, on a parlé du timing. Donc un slam, ça égale un timing. نفرضوا مثلا واحد السيد كان كيدير une prestation slam où ça a dépassé les 3 minutes. Qu'est-ce qu'on fait في هذه اللحظة? On le sanctionne. Parce que le slam, اللي غتشوفوا la quatrième règle, c'est un système de pointage. C'est un tournoi, donc automatiquement on attribue des notes. Alors la quatrième règle, c'est que le jury dans le slam, il est choisi par le public. Je vais vous donner un exemple. باش نبسط لكم هادشي كامل. عندنا واحد la session slam, un tournoi. ما كنجيش par exemple parce que toi tu as fait des études en littérature وحيت صحيبي tout ça نديرك جوري. لا. ماشي parce que هذه حيت كنعرفها on a fait des trucs ensemble مثلا des sessions slam avant et tout ça. Je vais essayer de la mettre en avant. Le jury, il est choisi du peuple. Ça peut être le boulanger du quartier, ça peut être quelqu'un que je connais pas en fin de compte. C'est des gens que je choisis du public. كيفاش كتم العملية ديال la notation في l'islam. Quand je choisis mon jury qui se constitue par exemple ديال 5 الناس ولا 6, je lui donne en fin de compte des petites ardoises où ils attribuent une note de 0 jusqu'à 10. D'accord? Donc par exemple si j'ai Hamza qui monte sur scène, il a عجبنا slam dialo, on va lui mettre 10, on va lui mettre 9. Si on n'aime pas son slam, on va sanctionner ça. Tu peux sentir le... Donc on va le sanctionner peut-être. Et le public, on peut même avoir influencer le jury. Ça veut dire on peut l'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Alors donc quand j'ai les 4 règles de l'islam, c'est que ça se pratique sans musique, ça se pratique sans accessoires. Il y a un timing et le jury, le jury, il vient du peuple. علاش هادشي كامل وصلت واحد النقطة الأخرى. Le slam, il est pas élitiste. Le slam, ماشي ضروري خاصك تكون قاري في شي conservatoire واعر ولا داير des études dans l'art pour pratiquer l'art du slam. Tout le monde peut pratiquer le slam. Les gens qui sont là, je suis sûr et certain qu'عندهم des écrits. Il y a des gens qui chantent sous la douche, il y a des gens qui يكتبوا شي حوايج وكيخليهم غير في الدار. Donc ces gens-là, ils peuvent monter sur scène, ils peuvent partager des émotions ديالهم مع le grand public. ما نكثرش عليكم الهضره بزاف parce que j'ai trop parlé. Tu veux intervenir? يلا زيد. هل يمكن اعتبار هذا النوع او يمكن تصنيفه ضمن ثقافه الاحتجاج اي ضمن الثقافات الفرعيه؟ Je pense que je vais répondre le point ديالك parce que كاين واحد الشطر الثاني من هذه المقابله كامله. احنا عيطوا لينا le CNDH et Amnesty. Amnesty c'est les droits humains, CNDH c'est les droits humains ou à peu près c'est dans le même qui se boffent le même نبع واحد. D'accord? Donc انا خصصت la deuxième partie de mon intervention باش نشوف فين كيتلاقى الاسلام et les droits humains. هنا غنهضر على ثقافه الاحتجاج, غنهضر على le droit à la parole, غنهضر على la liberté d'expression كيفاش parce que نجبد هذا le point اللي قلتي. Il y a بزاف ديال les gens qui croient que la liberté d'expression c'est de monter sur scène et dire n'importe quoi وما كاينش les lignes rouges. Alors qu'en fin de compte إلا كنا كنحترموا القانون, on doit pas aller vers la diffamation. On peut pas monter sur scène, faire un slam et insulter des gens. On peut pas par exemple, c'est juste parce que actuellement il y a beaucoup de rebelles sans cause. J'ai envie vraiment qu'un jeune qui fait du rap, qu'il puisse respecter la loi, mais en même temps exprimer ce qu'il a à dire et exprimer ses mots et tout. ثقافة الاحتجاج عندها هي un cadre en fin de compte. D'accord? Donc on passe encore au slam et je vais passer la parole à Abdullah qui va nous faire un slam en arabe classique et j'espère cette fois tu peux le faire debout. Yal. السلام عليكم. في ذكرها 70 ما تزال وما يزال الإعلام العالمي على لحقوق الإنسان يسعى لتكريس مفهوم الكونية التي لا تعني في يوم أبدا التعبير عن نمط أو تفكير وحيد، بل شكلت في جوهرها حماية التنوع الإنساني وتبني كل الشعوب وثقافات العالم. هذا مدخل القصيدة ديالي اللي العنوان ديالها غرفة الهلاك. هو شي شويه عنوان كحل شي شويه ولكن فيه شي شويه ديال الامل. ابخي غتشوفوا الامل من بعد.
في زاوية بعيدة من ذلك البيت، في زاوية بعيدة من ذلك البيت، لصوت الرحيل العبثي أصغيت. سمعت شبه كلام، همس يعم المكان، بندقية موجهة نحو ساعة الزمان. العقارب تدور، العقارب تدور، والأرض تدور، ومن على الأرض يبحث عن السكون. أليس جنون؟ هو بالفعل جنون. الستائر تترجم غضب الرياح، شموع مظلمة منزهة عن نور المصباح، إنارة خافتة خائفة من واقعية الظلام. الرضيع يصرخ جوعا في بيت الجيران، لوحات زيتية أبى الجدران، إنارة خافتة خائفة من واقعية الظلام، وصراخ الرضيع يزيد. سجائر تحرس بعضها البعض في تلك العلبة، وحكم براءة السجائر بيد مسجون في الغربة. سجائر تحرس بعضها البعض في تلك العلبة، وحكم براءة السجائر في يد مسجون في الغربة. كرسي متحرك أمام الشرفة، كرسي متحرك أمام الشرفة، خزانة كتب هشة في زاوية الغرفة، وصراخ الرضيع يزيد. روايات أغاثا كريستي البوليسية، مسرحيات شكسبير الاجتماعية، دواوين درويش الرمزية، ميثولوجيا الإغريق الأسطورية، كتب الدين السماوية، نظرية ماركس في المادية، بحوث الوجودية، وصراخ الرضيع يزيد. أتات منزلي فاخر، أتات منزلي فاخر، والشرفة تطل على منظر ساحر، وفجأة يهوي صوت الرعد الهادر ليزيد صراخ الرضيع من جديد. إنه يزيد، وصوت المطر التصاعدي يزيد. المدفأة تشتعل، ساعة لتكتمل، طلقة تلو الأخرى نحو ساعة الزمان ترتحل. أرملة، العقارب أيتام، والزمان هو الشهيد، وصراخ الرضيع توقف. إنه لا يزيد، انعدم الوقت، الحكم الآن لوجودية النظام. لا رضيع يصرخ، لا صوت، لا همس، لا كلام يحد هذه الآلام، ولا صمت يحد هذا الكلام. انعدم الوقت، أعود بكم لانعدام الوقت. انعدم الوقت، الحكم الآن لوجودية النظام. لا رضيع يصرخ، لا ساعة تدق، لا صمت، لا همس، لا كلام، لا صمت يحد الكلام، ولا كلام يحد كل هذه الآلام. لا حركة الأرض تنفع، ولا حلمنا بالسكون ينفع. الآن الكل يركع، والآن تغيرت العوالم، وصار البعد بعدا آخر. وتكملة قصيدتي تنتظرني هناك في العالم الآخر، حيث يبتسم الرضيع الملاك ويقول: وداعا غرفة الهلاك. Merci beaucoup, merci Abdullah. L'islam, c'est un exercice qui nécessite beaucoup de sincérité. Le poète, il essaie pas de surjouer son jeu.
Abdullah, il a écrit ce texte du fond de ses tripes, il l'a présenté devant vous, et je pense que la majorité, Nasdi le forum, il est comme les gens, ils se sont arrêtés pour écouter son texte parce que ça venait du cœur. Et c'est ça l'essentiel dans l'islam en fin de compte. Je pense que c'est un exercice qui nécessite beaucoup de sincérité. J'ai eu une question à côté. On m'a posé une question sur l'étymologie du mot slam. Alors le mot slam a un équivalent en français. Mais le mot slam, c'est un mot anglais qui veut dire to slam the door par exemple, ou to slam someone. هي انك كتردخ الباب ولا انك تصرفق شي واحد. To slam en fin de compte. كاينين اللي تيقولوا شعراء السلام كيعطيو صفعات ايجابيه en fin de compte. Maintenant on va positiver la chose et on va dire que le slam c'est parmi les arts oratoires qui a envie d'inviter l'autre à réfléchir. On a envie de vous inviter à voir les choses autrement et à peut-être à partager les idées d'Yaona, à partager les idées d'Yel, les gens qui sont avec nous. Et je vais passer à un autre registre, à Sarah, qui va nous rejoindre sur scène. On l'applaudit super fort, d'accord? Qui va nous faire un texte d'Arija arabe classique, anglais. Allez, on va écouter de l'anglais. Nobody gonna hit you harder than life. The world is in no sunshine and rainbows. It's a very mean place to be. My mindset. You have to search for some strength and some faith if you want to be a survival. My heart said. I don't care how tough you are. The world is gonna beat you to your knee and you're gonna feel the pain. My mind said. But the harder you go, the tougher you become. My heart said. The world is going to a whole different path. People are following what we need to be leading, classing what we need to be reading, knowing what we need to be understanding, and faking what we need to be feeling. The world is going to a whole different path that don't even want us to be a part. But I guess that's what we need this art to dive in, to fly high and through the winds and start. My mind said and my heart said, Bashoaro, I said, should I follow my mind? Should I follow my heart and soul? Or should I just be drinking some alcohol to forget about this battle? Or should I be this rebellion and get some ball and stop you all? Stop you all and to say no. No to all of you racist, homophobic. No to all of you people to do harm to this planet. And I guess when I look at my deepest self, I am that one unconsciously. I am that person who will vanish all kind of discrimination. I am that person, I am that woman who will stand hard for her rights, her human rights when you are wrong. I am that person who will stop you from all of your judgments about my skin, about my style, and what it is about me. And trust me, I try every single day to deliver my message that I collect from the universe, and I try to write it in one verse. Trust me, I try every single day when I wake up in the morning to make my pen and my paper fall in love. And if you hear their noise, please don't you question my reasons, but rather accept them just like seasons. I can hear you old, loud and clearly. I'm not deaf to all you negative reactions, and I refuse all distractions, and I believe that my path is completely different from what I was put in. What you've heard today, it's not just words, it's my outfit of power that has faded to be my skin, and if you touch it, you will find that it's full of power, and that's what I want you to be, power. Shukran.
Merci. Je vous assure, je suis très très nul en anglais, mais j'ai tout compris. Alors, on va passer à un autre point. L'islam, elle a été découverte aux États-Unis, mais elle a pu parcourir le monde entier. Je vais vous parler sincèrement, spécialement plutôt, le monde arabe ou le Maghreb. Dans le monde arabe, à travers quelques shows que j'ai fait dans quelques pays, tout ça, j'ai découvert le tissu artistique dédié spécialement pour l'islam. Et là, j'ai envie de parler de la première dame qui a plus ou moins fait du slam. Je ne sais pas si vous connaissez Tata Milouda. C'est une personne qui est chevalier d'honneur en France et qui a travaillé avec Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, si vous le connaissez pas, c'est un artiste français qui fait du slam et qui a donné vraiment un grand coup de projecteur au slam dans le monde entier. Donc ils ont fait quelques cafés slam dans la ville de Paris et puis plusieurs prestations et apparitions dans des films et tout ça. Donc Tata Milouda, elle est marocaine, elle vit en France et c'est à travers le slam, ça a été pour elle une thérapie pour changer sa vie. Après qu'elle a été femme de ménage et qu'elle a vécu des moments très très durs de sa vie, elle s'est dit pourquoi pas, je vais m'insérer dans cet art oratoire et expliquer et exprimer mes mots à travers de l'art. Donc c'est un beau parcours que je vous encourage de suivre. Après, on va prendre les pays qui sont un peu plus proches de nous. Kain Lamma Slam en Tunisie. C'était grâce à Anis Karoui. C'est Anis Zgarni et Akram. Donc ils ont fait un grand mouvement slam en Tunisie. C'est un type de rassemblement, Lamma Slam. Ils se réunissent chaque mois, ils font un championnat de slam national. Ça, c'est juste dans la Tunisie et ils ont participé dans plusieurs participations mondiales et tout. En Algérie, ça fait plaisir de voir aussi des slameuses qui défendent les droits de la femme. Il y a Toute Fine, une slameuse algérienne qui, je vous encourage aussi à voir ses vidéos sur Internet. En partant un petit peu vers l'Est, on retrouve Zena Hashembek, une artiste libanaise qui vit à Dubaï, qui a créé un événement à Dubaï qui s'appelle Punch, un événement spécialement dédié aux arts oratoires et au slam, au spoken word. D'accord? On peut trouver aussi, je pense que vous connaissez Farah Shama, qui est artiste palestinienne qui vit aussi aux Émirats. Donc à travers des vidéos sur Internet, il y a une vidéo qui a super bien buzzé sur Internet dans un collectif Asmito Hawi Flex et elle dénonçait un petit peu les guerres et tout ça dans le monde arabe et spécialement dans la Palestine, son pays natal. Donc je vous encourage aussi à découvrir le slam chez cet artiste, comme il y en a plusieurs. Là je vous ai juste sorti quelques exemples. Il y a aussi l'exemple de Anis Chouchen. Sur les réseaux sociaux, il est très connu. Donc lui aussi, il a donné vraiment un grand élan au slam arabe. Et c'est un peu grâce à lui qu'on connaît plus ou moins le slam dans plusieurs pays. Il a fait plusieurs prestations ici au Maroc en même temps. Alors, en passant au Maroc, le Maroc, il y a plusieurs expériences dans le slam. Ça a commencé à Casablanca, à travers des collectifs comme G38, comme le collectif Tkellem Rabat, qui font des choses très très intéressantes et que j'encourage super bien. C'est vrai qu'on n'a pas encore travaillé des choses ensemble, mais j'espère qu'on va le faire prochainement. C'est un des collectifs les piliers du slam dans le pays, d'accord? Il y a aussi les instituts français au Maroc. Par exemple, sur El Jadida, on a créé un café slam sur Jdida. Où on a participé au championnat francophone, on a participé dans la Coupe du Monde du Slam. Ça a permis au Maroc d'avoir une visibilité internationale, chose les makanch fil a'wam li fatou. Et aussi qu'il y a le Café Slam de Tanger. Le Café Slam, je ne sais pas si vous connaissez Oussama Benjeloun, qui fait une émission sur Média Ansat. Lui aussi, il a fait un grand travail au niveau du slam avec son collectif et ils ont créé l'événement Smito Eid Slam Tanja. Je pense qu'on a plusieurs jeunes, on a participé dans cet événement et pour moi c'est un événement phare parce que pour le moment au Maroc on n'a pas encore le grand slam national qui réunit tout ça. Je pense que si on se réunit tous ensemble, il y a moyen de le faire. Il y a un café slam Sous, il est à Agadir. Il y a l'association Passager qui est à Oujda, qui a fait un grand travail dans la région orientale. Il y a aussi les structures
on va dire les structures de langue et des institutions au Maroc qui ont fait la promotion du slam. Et parmi ces structures, il y a Amnesty qui nous a accueillis aujourd'hui dans ce stand avec le CNDH. Le grand forum du livre et tout ça, on est plus ou moins le courant culturel jeune qui est représenté aujourd'hui. Je pense que c'est une super belle chose. Je m'attendais jamais à ça. On s'attendait jamais à se retrouver tous ensemble dans une tribune comme ça. Et ça s'applaudit, on doit les applaudir. Merci beaucoup. Donc, je parlais de ça et je parlais des institutions aussi de langue implantées au Maroc, comme le British Council, comme les instituts français. Je pense que c'est des gens qui ont cru dans le slam. C'est vrai qu'au niveau des institutions, مثلا Taqafa et tout ça, Wizara Taqafa et tout ça, on nous appelle pas beaucoup pour faire des choses, mais je pense que ça va venir un jour. Je pense que Radi Hasso, l'intérêt du slam et le rôle éducatif les Kaidir. Et aussi il y a plein d'initiatives comme le vient de souligner Adil qui fait un travail important au niveau de sa structure. Et puis voilà, dans le Maroc, le slam c'est encore un nouveau né. On va dire que le slam a tout cassé au Maroc, d'accord. À travers les 8 ans, on a pu faire plusieurs ateliers dans plein de villes du Maroc. Mais aussi on a pu faire plusieurs prestations. Alors, comme l'intervention d'Yeli au Mama British compte participatif et non pas que je monopolise la parole, je passe la parole aux slameurs qui sont avec nous. Et puis on passe encore à Hajar. Hajar, tu veux nous faire une deuxième prestation? On applaudit Hajar, merci. سلام. هذا البويم هذا غادي يكون سميتو اسلام تحت الطلب. المهم تبنيت فيه رؤيه ما بعد حدثي، يعني ما كنمشيش على واحد النسق اللي هو مقاد موجد مسبقا، واختاريت موضوع اللي كان من المقترح ديال امنيستي، ونتمنى يعجبكم القصيده. فوق الأرض وتحتها حر. الأرض اختارت منذ نشأتها الأولى عدد دوراتها، اختارت زرقتها، خضرتها، أنجمها، والشمس والقمر مصابيح لها. كل إنسان فوق الأرض حر، كل إنسان مطمور تحت الثرى حر، كل فم شكل على وجه فهو حر، كل لسان مقصوص عبر التاريخ فهو حر. كلنا أحرار تحت الشمس، أحرار حينما حرقنا البخور على عتبات الهياكل، وأحرار حينما لوينا رقابنا في بعلبك للشمس، أحرار حينما ركزنا الصلبان فوق الأرض وتركنا الحواريين يولولون تحت الشمس، أحرار حينما فتحنا الإسكندرية، وأحرار حينما حرقنا كتبها بالأمس، أحرار منمقين أنيقين كالديكة اليوم حينما نفرق في ذا فتح وذا غزو، وأحرار كلما خططنا الكلام وثرثرناه على مسامع الصم، وأحرار بواقعة البستيل حين سرق الرغيف بدون راع، أحرار حينما نبت في التاريخ ونؤرخه بغير رادع، أحرار بالتروبادور، أحرار بالتروبادور كما بشعر الصعاليك، أحرار جد أحرار حينما نغضب وننتفض ونغير صور البروفايل. بغداد. بغداد. حرائر
ومتى مشينا ببغداد ندون لموت العظام تاريخه فلحظة لصدام وأخرى للحلاج. هل تعرفون الحلاج؟ إذ كان له ببغداد إله يحبه وعقل يملكه. ومتى سئل سؤال الوجود الكلاسيكي عن أنا أجابه ناموسه أنا أنت. فصار في الأرض مغتبطا فرحا مرددا يا نسيم الريح قولي للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا لي حبيب حبه وسط الحشا إن يشا يمشي على خدي مشى روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه فصلت روحه عن روحه مات الحلاج مات الحلاج مات الحلاج. مات الحلاج فالحرية للحلاج ولترتدوا في التاريخ سهما معكوسا ينغرس بدماغ مملوك نصب من الأحرار ولترتدوا في التاريخ سهما معكوسا ينغرس بدماغ مملوك نصب على قوم من الأحرار بغير مشورة منطق ولا سلطان حجاج. أحرار يا بني أمي أحرار يا بني أمي أحرار حينما سمينا رقعة عذرية بأمريكا وسكان داكوتا بالهنود ونحن أحرار أيضا حينما هجرنا إفريقيا عبدا أسودا مصفدا ما اعتبرناه إنسانا وأنشأنا موطنا حرا ديمقراطيا باسم الحضارة والمواثيق والعهود. أحرار ببزاتنا الرسمية مؤتمرين من أجل القومية وما أدرانا بتاريخ العروق. أحرار. أما أنا فأنا حر كذلك حر فوق الأرض وتحتها حر فوق طاقتي وتحتها حر بغبطتي بتشاؤمي بعدميتي بانزياحي وخروجي عن الموضوع. حر عندما ألعن الرأسمالية وأشتم السوريالية وحر عندما أغدو أفلاطونيا وأبني بمخيلتي بيتا للكادحين نعمره صبحا وعشية. حر عندما أعلن للقهوة طقسها الكهنوتي وجد حر وأنا أقفز خارج بطاقة الهوية هاربا من مفاهيمها البيروقراطية. أحرار يا بني أمي أحرار ولتذكروا أن الحرية معيار وأخيرا كل ما خلق فوق الشمس وتحتها حر. شكرا. Merci beaucoup Hajar. Donc un texte dont le thème d'aujourd'hui est les libertés en fin de compte. On applaudit encore une fois Hajar s'il vous plaît. On va rester encore dans la poésie, on va passer aussi à diriger encore une fois à Hamza. On applaudit Hamza qui va nous faire une deuxième prestation. Et merci Hamza d'être parmi nous. Il a une autre activité, il va participer à un autre spectacle en même temps. Il est surbooké, mais il a accepté de venir اليوم معنا. Merci Hamza. انسان عش فيه وما عرفتوش كي داير سول راسك انت اللي مشاير نهار كتشوف الاختلاف كتبدا تعاير غاديه بينا الطريق الشتا صابه والبرد مخشيين في ريوسنا بحال الحمام صداع اللي في الزنقه كيفكرك في حياتك اللي عمرها سكتات دماغك كيفكرك في الشتات واخا كيشوف قرب يطيح الظلام عظامك بوره وبحال الجعابيد الماء اللي شربتي منه من العالم الزحام اللي في راسك خلاك تالف وسط الشوقه صفوريه الصدى خرجت لك في الاحلام نسيتي لا الجاي دايز من هنا بقيتي ساهي في الصحاب بقيتي ساهي في الصحاب الفراشات كيبيعوا اللي شاطليهم من الدم بورة الخطر شاعله في عقلك وكيبان لك راسك بلاصتك معاهم كيبان لك حب الوطن نساهم تفكرهم غير المقدم نهار ورك عليه القيد وحتى هو حس بالآلام كنتي صغير وكتضحك نهار كتشوف هذا المنظر كبرتي وفهمتي وعلاش وبديتي كتأثر علاش البحر كيجر لي زعم شفت الطبيعة ماشي شفت اللحم
ريحة العيد الكبير كاينة طول العام، قلتي اللي كدوز على الراس كتعلم حتى راسك ولا اوطوروت وليتي كتسنى غير الموت، عارفة هي اللي غتخلي لي هاد الوسخ يفوت. عيتي من القليل اللي شفتي واخا باقي كيقولوا برهوش او الدير العمر ما كيحيدش الوسخ تحدوش. دخان الصدر كيتلف العقل باش ينسى، خليني نحلم وعيش انت الواقع ما حد الوقت كيضيع. 7 نهار كلا مراتو راه عرف غتنسى تاكل اللحم، غتولف الماء والخبز كارم. الناس ناعسه باش ما تفيقش، الكلب جوعتوه ولف يعيش كانيش. خليني مع جلابة الخيش شعرو بيصقع ما كيرحمش، لسانو السليط كلشي كيبني ويعلي. ما بقاش قادو من الحيط القصير، زادينا وسط البيضة توسخات واخا بناو فيها الجامع الكبير. الناس الجود قاتلها بناي طاح كيطير، الحاج جاب بليزير سميتو الطبعات والتاريخ بدم جيش التحرير. فرحان بالمسمن والبغرير، راه لعبنا في الزباله واخا صبغوها بالجير. المغرب فيلم طيط كوز طيط، لا بغيتي طيط طيط طيط. تعيط لك الزهر دفع السيفي، نهار ترحم يقولوا كفر. ما قراونا والو خصك تحفر. سول بن بركه وبن جلون علاش بوجميع تخضر، جمع كلشي وقول راه البيع والشرا في سطر. Beaucoup Hamza, et je tiens à souligner l'organisme que j'ai pas cité en fin de compte, c'est l'usine qui est à Insba, qui font un travail remarquable par rapport au slam. Et Hamza, il était responsable des ateliers, les ateliers que tu faisais so slam en fin de compte. Est-ce que tu peux nous dire dire quelque chose par rapport aux ateliers les canaux qu'on offre l'usine? كنا كنديروا اتولي ديال الكتابه او ميم طون كانت كافي وسلام مره في الشهر، مره في 3 شهور ماشي في الشهر، مره في 3 شهور كنديروا واحد ليفينمون سميتو السو سلام، باش كنحاولوا نجمعوا بزاف لي سلامر في المغرب ونعرفوا بشنو هو الاسلام كيف ما درتي دابا، تنحاولوا نعرفوا بالسلام مي بالمانيير ديال المغرب، كيفاش بدات الحلاقي شحال هادي، كيفاش بغينا حنا نولي الاسلام في المغرب، ماشي كيفاش خداتو فرنسا ولا خداه في امريكان. سي سا هادشي اللي كنا مركزين عليه بزاف. Merci beaucoup pour la version marocaine du slam, 100% marocaine. On va passer au الشطر الثاني ديال l'intervention ديال اليوم. Et je vais vous parler des droits humains en fin de compte. C'est pas ma spécialité, mais à travers les ateliers les kandir ou à travers les prestations slam qu'on fait à chaque fois, je pense que le premier droit c'est le droit de s'exprimer. Je pense que nous avons l'école publique et on n'a pas eu des matières les faits l'ibda' où tu peux t'exprimer bzaf. Je pense que 90% ديال المغاربه on n'a pas étudié la musique, le théâtre à l'école et des matières d'expression. هاد les matières اللي كيخلوك تهضر، كيخلوك تبدع، كيخلوك tu exprimes tes mots, ce que tu ressens à l'intérieur. Je pense qu'à travers la tribune ديال l'islam, les débats, on va dire 7-8 ans au Maroc, qu'on fait des prestations slam et des rencontres, que ça soit au niveau des ateliers ou là au niveau des sessions ou là au niveau des lectures, on a pu donner de la tribune pour les jeunes pour monter sur scène et pour s'exprimer librement. Et là je rejoins l'idée que j'ai soulevée Qbila, c'est quand j'ai parlé de la liberté d'expression. La liberté d'expression ça se fait في إطار القانون. Et c'est quelque chose je pense que les jeunes ils sont un peu rebelles l'âge ديالهم, ils ont envie de parler de tout, ils ont envie de dénoncer, mais on peut pas dans un texte slam insulter les gens ou la faire de la diffamation. Ça c'est des choses en fin de compte que j'ai pas envie de retrouver chez les jeunes, parce qu'après Insan il est responsable de ce qu'il dit. D'accord, tu peux pas venir sur une scène et voir quelqu'un qui va monter sur scène et commencer à insulter les gens, et après c'est des choses donc tu peux pas les tolérer pour les autres. Et je pense que le respect de l'autre, le respect de l'khtilaf, c'est un deuxième thème c'est dans les sessions et dans les ateliers des opinions les machib bhal bhal. Il y a ceux qui considèrent ça comme un terrain, comme ça déclenche un clash entre les gens. Nous on le considère pas comme ça. L'khtilaf c'est une grande richesse. D'ailleurs dans l'islam on a pu voir de l'anglais, on a pu voir de l'arabe classique, de la darija, aussi du shlha,
les dialectes kamlin et tout ça. Et pour nous, ça, c'est une grande richesse et ça nous fait plaisir de les partager. D'accord? Parmi les choses aussi qu'on retrouve dans les droits humains, c'est promouvoir la culture de la paix. Donc, je vois mal, par exemple, un jeune qui va monter sur scène pour exprimer des propos haineux ou des propos racistes. Ça, c'est des choses qu'on retrouve pas dans l'islam généralement. C'est un art libre où les gens montent sur scène pour exprimer des choses très positives, mais aussi de parler d'une manière crue de ce qui se passe dans le quotidien d'Yanna. Mais on va pas commencer à on le dit, cash. Comme vous avez vu avec Hamza Daba, il a exprimé son vécu, sans insulter personne, mais il a exprimé sa vie, son vécu à travers un texte. Et voilà, et vous l'avez applaudi en plus, donc il y a d'autres, comment dirais-je, il y a d'autres artistes comme Hamza que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir. Je sais qu'on peut pas tout faire aujourd'hui, mais je vous encourage à chercher sur YouTube. Moi, je remercie Dieu de nous avoir donné cette chance d'avoir Internet. Parce que comprenez quand nous تلفازة ندوزو فيها كنا غنبقاو نتسناو بزاف. Je pense qu'avec Internet, on a pu promouvoir l'islam. L'islam d'abord au Maghreb, c'est des vidéos à des 100 000 vues. Et il y a un grand buzz autour du islam. Parce qu'en fin de compte, ça réunit les jeunes, ça donne envie de parler. Donc on va passer à un autre thème. Les que j'aime spécialement, c'est le fait de retrouver des slameuses, qu'il y ait la parité, qu'on puisse trouver à un certain moment des filles et des garçons, c'est dans les prestations slam, et que les filles puissent parler des mots les la femme dans la société actuelle. Je pense que il y a par exemple une slameuse algérienne qui vient de faire un slam sur l'harcèlement. Et ça a carrément buzzé en France, en dehors de son pays. Et elle a eu des retombées médiatiques. Parce que les femmes actuellement, ils vivent des conditions très difficiles en fin de compte. Une fille, par exemple en Algérie, quand elle a le quartier d'Yelha, elle peut pas marcher dans la rue sans être harcelée. Elle était un peu dégoûtée par rapport à ça. Elle l'a exprimé d'une manière très crue dans un slam. Je vous encourage à voir son slam. Elle s'appelle Toute Fine. Et c'est un slam un petit peu que ça traite le sujet du harcèlement sexuel. L'égalité entre les sexes, les salaires, mais parce que c'est une femme, on doit lui donner un salaire un peu moins qu'un homme en fin de compte, et qu'on peut avoir aussi un supérieur femme en fin de compte, et on s'accepte dans le milieu du travail, dans l'école. Donc c'est des choses en fin de compte qu'on retrouve dans l'islam tout le temps. Alors il y a aussi d'autres libertés, la liberté des cultes, la liberté de conscience, l'accès à l'enseignement, la liberté des ONG en fin de compte. Nous, l'islam, on opère généralement dans des ONG. D'accord? On n'a pas encore trouvé des structures kbar dans le pays qui peuvent, par exemple, nous contenir, mais généralement, on travaille avec des organisations non gouvernementales et aussi des associations. La majorité des événements d'Yanna qui connaissent majmiyat et des organisations, montamat et tout ça. J'espère que dans un futur proche, on va retrouver le slam pourquoi pas dans les films, dans les pubs, dans Yanni Reouli, de courant culturel, on va le retrouver un petit peu partout. Donc parmi les droits aussi, c'est les libertés politiques, le droit de vote. On a aussi les droits, en fin de compte, on les traite dans nos textes. Ils sont présents. Donc le droit au travail, le droit à la sécurité, à l'éducation, le droit à la grève. Quand il y a grève, ça a été annulé. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes ici. Donc la liberté, dernièrement on voit des libertés, même la liberté de l'environnement en fin de compte. C'est une liberté qu'on peut... Dernièrement j'ai fait un slam où je parle en fin de compte un chien qui a été torturé en fin de compte. Et j'ai fait un slam qui est dans la hayawanat en fin de compte. C'est un slam qui a été super apprécié. Il y a même Fdoua qui a fait un article, qui était avec nous d'abord, qui a fait un article sur ça. Et à un certain moment, ça m'a donné envie d'écrire sur ça. Et je trouve que rares sont les artistes maghrébins qui exposent l'environnement, les hayawanat, des choses en fin de compte, dans la sphère les canaïches faire. Donc, le droit au développement, à la paix, le droit à la différence, le droit à la culture, les injustices, le droit au logement, la liberté
de mouvement, parce qu'en fin de compte, la liberté de circulation, c'est que dans la charte d'IL. Parce que si tu veux aller dans un autre pays, il te faut un visa. Donc ça aussi, il faut revoir de la chose. Et le droit au repos. Là, je vais me reposer un petit peu et je vais donner la parole. Qui veut passer à la marmite? Allez, Sarah, c'est à toi. On applaudit Sarah. This is for humanity. This is for you. We are the future and we are the culture. From 1961, we started the revolution and we made a fusion between the whole world. We made the earth have one eye towards humanity with one word, defending our rights. Defending our human rights. Defending human rights is a new thing, and we no longer want to see violence or torture or death penalty or locking people just because they express their opinions with freedom as a thing anymore. We push harder and we speak louder for the world to hear our voice of power. We make strategies to welcome all kind of refugees in our homes. We work on ourselves to be a better self. We are here today to say, yes, we do exist, and we will speak with all kind of power and freedom of all kind of rights. Yes, we do exist, and yes, we are here to say that we will defend our rights, our dignity with all kind of power, with all kind of bravery. We are here to say that we are the braves, we are the freedom, and we are the people who will remove all kind of condoms from this planet Earth. We are the people who will contribute for the betterment of this world, for a better future, for the world that we would always dreamed of. Word of peace. Merci beaucoup Sarah, merci pour cette prestation. On va passer à une autre prestation parce que je sais que aussi pour l'organisation عندهم الوقت ديالهم محسوب parce qu'il y a un débat juste après dans le même espace et qu'on doit libérer l'espace et tout ça. Alors بغيت ندوز la dernière prestation اليوم, c'est la prestation de Abdullah qui va venir avec moi sur scène. La prestation الاولى كش فيها مزيان. D'accord, celle-là ça va être dans le même rythme. Là tu fais ce que tu veux. C'est à toi. يسمح لنا لي كاميرامان حيت كنتحرك فوق راسي بزاف. اصبروا معنا. هادشي اللي عطا الله. بعد تقديم القصيده شي شويه باش نحطوكم في الجانب الشاعري شي شويه نهبطوا لكم الاحاسيس. بعد هذا الشعار حياتي حيت بعد تقاسمت معكم التكست الاول وحسيت بواحد التفاعل وحسيت بفاميلي جديده ولات عندي. غنتقاسم معكم الشعار حياتي وعاد ندخل في المقدمه. شعار حياتي شنو كيقول؟ لكل قلعه ساميه مختار، لكل قلعه ساميه مختار، ولكل مختار قضية، ولكل قضية إيمان، ولكل إيمان عشق، ولكل عشق انتظار. إن جبروت العبارة يتجسد وببساطة في تلك اللغات والكلمات التي يعرفها الخلق كلهم. إنهم يسهرون في سبيل ممارستها ويختصمون وهم يحاولون الوصول إلى سدرة منتهاها، لكن الشاعر الحق وعلى سبيل الاستثناء يعتبر العبارة في عرفه مجرد بداية لا غاية. إنها في نظره وسيلة لاستدعاء مفهوم الأبدية، فالشعراء لا يموتون على الرغم مما يتصوره الغاوون في تتبعهم أو اتباعهم لهم.
كسول. عنوان القصيدة: شاعر كسول وبعد، شاعر كسول وبعد، لست برب القوافي، لست برب القوافي، ولا أنا من زمان الفحول. لا بيداء لي، لا بيداء لي، لا سيف ولا خيول. لا بر لي، لا بر لي، لا بحر تجرفني إليه هذه السيول. لا معلقة لي، لا معلقة لي، لا كعبة أعلق فوقها ما أقول. لا بيت لي، لا بيت لي، لا غنيمة، لا قبيلة، لا أصول. لا معصية، لا معصية لي، لا تفاحة، لا جنان ولا حقول. لا أخ لي أصارعه، لا أخ لي أصارعه، من منا القاتل ومن المقتول. لا هاتف لي، لا هاتف لي، لا هدهد يكون لي وللحب رسول. لا، هذه غتعجبكم. لا، لا سمراء لي، لا سمراء لي، ولا شقراء لي. لا سمراء لي ولا شقراء لي، ولا حبيبة أخرب عقلها بكلام الزفاف والنكاح وقرع الطبول. لا سمراء لي ولا شقراء لي، لا حبيبة أخرب عقلها بكلام الزفاف والنكاح وقرع الطبول. لا أحد لي، الله وحده الباقي، وما عداه يزول. وشكرا لكم، شكرا أمنيستي، شكرا مجلس الوطني لحقوق الإنسان على الفرصة، شكرا خي مصطفى. Merci beaucoup, شكرا. La prestation est عبد الله. عجبتكم la prestation ديالو؟ On applaudit encore une fois. اجي واش اخباركم اليوم عيد الحب؟ Donc ça tombe bien. Donc ça tombe bien. On a exprimé notre amour اليوم avec vous, avec le public présent. Faut rendre à César ce qui appartient à César. S'il n'y avait pas le CNDH, s'il n'y avait pas Amnesty, on ne serait pas là devant vous ce soir. D'accord? C'est une belle expérience Lyouma. On a commencé par un atelier. Floul, ça a donné beaucoup d'échos très positifs. On a fait cette prestation et l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Je pense que je vais finir par vous. Je vais vous inviter sur scène. Représentante d'Amnesty Maghreb, et là, j'ai juste d'avoir ton feedback à chaud par rapport à ce que tu avais aujourd'hui, et ça nous intéresse beaucoup. شكرا لك مصطفى، شكرا للشباب كلهم اللي يعني حيوا هذا الجمع الجميل جدا. تبارك الله عليهم. هذا كيبين بان هناك طاقات يعني جاده وطاقات كبيره بزاف عندنا في البلاد، خصوصا طاقات اللي يمكن توصل الصوت ديال هذا الشباب. وحنا اليوم هنا في امنيستي انترناسيونال وكذلك في المجلس الوطني لحقوق الانسان، وحنا كنحضروا المشاركه في المعرض الدولي للكتاب، كان الهاجس ديالنا هو كيفاش ممكن نعطيو الكلمه للشباب اولا، لان بهذا الشباب ممكن نزيدوا القدام. وهذا الشباب لاحظنا من خلال لي بريستاسيون اللي داروا والكلمات يعني القويه والرسائل الجاده اللي سمعناها اليوم، بينوا بان هذه البلاد العزيزه علينا كاملين عندها طاقات شابه يعني مهمه بزاف، وبها ممكن نزيدوا القدام ونحيوا هذا الامل فينا كاملين ونعيشوا هذا الامل اللي فينا كاملين. يعني بمغرب يعني اهل لناسه واهل للجميع، بغض النظر على كل انتماءات ديال بعضنا البعض، وبغض النظر على الاختلاف اللي ممكن وهو حقيقه يعني واقعه بيناتنا كاملين. في الحقيقه النشاط انا كامنيستي لا قلت نشاط يعني جيد جدا وجميل جدا، يعني غادي نكون شويه متحيزه، ولكن من خلال الوجوه وما كنشوف يعني على ابتسامات ديال الناس اللي كاينه في الان واللي يواكبوا معنا النشاط لمده ساعه ونص، يعني كيظهر لي بانه مثل هذه الانشطه يعني ما يمكن لها الا تكون يعني عندها واحد الاثر جيد وجيد جدا على الناشئه ديالنا. من خلال الفن ممكن نغيروا بزاف ديال الامور اللي ما عندوش مع الجلوس امام الكتاب، ممكن كذلك يعني عنده طاقات اخرى اللي يفجرها قدام يعني من خلال يعني السلام ومن خلال يعني الشعر، من خلال الكتابه، من خلال المسرح والفن. وحنا عندنا مع مصطفى
يعني اكيد برامج مستقبليه بديناها هذه السنه هذه وما يمكن لا ان نزيدوا ندعموها. فشكرا لك مصطفى وشكرا على الشباب كلهم بدون استثناء اللي بالحقيقه بينوا لنا حقيقه مهمه بزاف، هو ان حريه التعبير والراي في المغرب مازال مضمونه مع هاد الناس ومعكم كاملين. اذا شكرا لكم. Merci beaucoup, شكرا بزاف. Je remercie le public, je remercie les artistes اللي كانوا معنا, et puis je remercie la traduction. Ils ont fait un grand travail les deux. On les applaudit beaucoup. Les caméramans, les journalistes. Ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé un article qui est apparu sur Tel Quel en fin de compte. Au classage le débat ديالنا l'islam parmi les achat الحوايج اللي ما خاصكش تسقلهم في المعرض ديال الكتاب. Alors on faisait partie de ça, ça m'a fait plaisir en fin de compte, et que je sens que l'islam demain il aura encore plus de promotion, de visibilité في المغرب. C'est grâce à vous. Shukran bzaf, supporter l'islam national. Merci. À plus.